waktu. Ushabikato, Rabeketukapato, Elvido Sepredodo. The challenge of a power, the challenge of time. Tantangan waktu, Pak. Because when Jesus met his disciples, Oleh karena ketika Yesus bertemu murid-muridnya, he said, guys, dia katakan, "Hai, fix some roti for this guy. kasih makan mereka. Get some nasi goreng ayam. Kasih nasi goreng ayam. Get some tahu. Kasih tahu. Give these guys, man. Kasih mereka kebutuhan mereka. They've been with me Mereka sudah bersama-sama for days. selama berhari-hari lamanya. And they're hungry. Dan mereka lapar. And they're hungry. Dan mereka lapar. And they're hungry. Dan mereka lapar. They were believe Thomas, Dan mereka berkata pada Thomas. who was a doubter, Thomas yang adalah peramu itu. saying, Thomas berkata, Jesus, Yesus, the time is gone. waktunya sudah selesai. Where can we get the money Di mana kita bisa mendapatkan uang to buy food for these guys? untuk membeli makanan untuk orang And yang sebanyak ini? Jesus, you gotta understand, Dan Yesus memahami. because the city is far. Oh, Yesus, kamu tidak tahu. And before we go to the Kotanya itu city, jauh sebelum kita tiba ke pusat it's already kota. malam. Itu sudah malam. All the shopping malls are closed. Pasti mall-mallnya sudah tutup. But Jesus told him, shut up. Tapi Yesus bilang diam. I am eternity. Aku itu kekal. Let me tell you something. Izinkan kamu menjadi saudara sesuatu. In the realm of the spirit, Dalam alam roh, time does not work. waktu itu gak berfungsi. I have been there before, Saya sudah ada di situ sebelumnya. so I know what I'm saying. Jadi saya tahu apa yang saya maksudkan. In the realm of the spirit, Dalam alam roh, God does not work with this time. Allah tidak bekerja dengan waktu ini. God works with the time. God works with the time Allah bekerja that we call Kairos. dengan waktu yang namanya Kairos. Oh Jesus, I pray this people hear what I'm saying. Daripada yang saya bilang, There are two types of time. ada dua jenis waktu. There is Chronos. Yang pertama yang disebut Kronos. From Chronos, you have chronology. Dari kata Kronos muncullah kata kronologi. What is Chronos? Apa itu Kronos? Chronos has to do with days, weeks, months, years. Kronos itu berhubungan dengan hari, minggu, bulan, tahun. Like some of you right now. Beberapa seperti beberapa di antara saudara sekarang. Every day, Setiap hari you are not getting younger. saudara tidak bertambah muda, You are getting older. saudara bertambah tua. You can't pray and say, God, Saudara nggak bisa berdoa begini, Tuhan, I want to be 15 years old. saya ingin 15 tahun saja usia. God will not answer. Tuhan tidak akan jawab. You know why? Dan tahu kenapa? Chronos is fixed. Karena Kronos itu sudah tetap. As the day goes, Hari terus as berjalan, the years goes, tahun terus berjalan, you are getting older. saudara akan semakin So tua. a lot of you here, Nah, berapa di antara saudara di sini? you have tied your life to Chronos. Saudara mengikat hidup saudara dengan waktu yang namanya Kronos. That is why Pastor, you hear people say, Itulah sebabnya kadang-kadang Pak Pendeta kita dengar bilang, oh, I am 37 years. saya sudah 37 tahun, No Siam yet. saya belum dapat si sayang itu, I am not married yet. saya belum menikah, Oh, I am 40 years old. saya sudah 40 tahun, I don't have mobile yet. saya belum punya mobil. You know why? Saudara tahu You kenapa? are still natural. Saudara masih tinggal secara natural, secara But alami. when you become spiritual, Tapi ketika saudara menjadi spiritual, you don't need Chronos. saudara nggak bekerja dengan Kronos. You need Kairos. Saudara bekerja dengan Kairos. When God brings you to your Kairos, Ketika Tuhan membawa saudara kepada Kairos, it doesn't matter whether you are Sarah. It doesn't matter whether you are Sarah. tidak peduli apakah saudara Sarah At the age of 90, di umur 90, you can still have your Samuel. saudara masih bisa menerima When Samuel. God brings you to your Kairos, Ketika Tuhan bekerja Kairos, your age maka usiamu is irrelevant. itu nggak relevan lagi. What is relevant Apa yang menjadi relevan is what He will do for you. adalah apa yang Tuhan lakukan bagi Ladies and gentlemen, ibu bapak sekalian. we are in the Kairos time Kita ada di waktu Kairos, where God is about to do di something. mana Allah akan melakukan sesuatu. Because God Oleh karena Allah, is moving from eternity into time Allah sedang bekerja dari kekekalan masuk ke dalam waktu to change your life. untuk mengubah hidupmu. So the second challenge they had Tantangan yang kedua yang mereka miliki was the challenge of time. adalah tantangan waktu. Time was against them. Tantangan waktu itu melawan mereka. Time was against them, but time was not against Jesus. Waktu itu melawan mereka, tapi nggak bisa melawan Yesus. You know, if God wants to bless you, Kalau Allah memberkati saudara, He can reverse the time. Dia bisa memundurkan waktu. If God wants to bless you, Kalau Allah memberkati saudara, like Joshua, sama seperti Yusuf, He can hold the sun. Dia bisa menahan matahari itu. Stop looking at time. Berhentilah melihat kepada waktu. Stop looking at your age. Berhentilah melihat kepada usiamu. Stop looking at your present condition. Berhentilah melihat kepada kondisimu yang God sekarang.
church. Saya kenal seorang She's perempuan. very, very close to my ministry. Dia sangat dekat dengan pelayanan saya. At 56, Di umur yang ke-56, when her time came, ketika waktunya tiba, after prophetic decrees, sesudah nubuatan disampaikan, she had twins. dia kemudian menerima 2 anak kembar. 56. Umur 57 Doctor tahun. said menopause. Dokter sudah bilang sudah menopause, But there's nothing like menopause. tapi tidak ada menopause. There is only Jesus plus. Yang ada adalah Yesus Paus. That is why Itulah sebab I tell people, saya berkata pada orang-orang, you don't need Panadol. kamu gak butuh Panadol, You need Pana Jesus. yang kamu butuhkan adalah panah Yesus. Because when Jesus comes in, Oleh karena ketika Yesus datang, time is suspended. maka waktu itu berhenti. A woman met the one and said, Pastor, Satu kali seorang perempuan datang kepada saya berkata, Pak Pendeta, doctor said, dokter bilang, I have fibroid. saya punya Fibroid. Growth. seperti ada daging tumbuh. And I said, you don't have it. Dan saya bilang, kamu gak punya I said, you have fine boy. tapi kamu punya anak pria yang baik. Lift up your hands, everybody. Mana yang katakan saudara semua? I speak to you tonight Saya berkata kepada saudara malam ini, that your times bahwa waktu are in his hands. ada dalam tangannya. Number 3, Yang ketiga, the third challenge tantangan yang ketiga was the challenge of need. adalah tantangan kebutuhan. What was the need? Apa kebutuhannya? They were hungry. Mereka lapar. Do you know? Tahukah saudara? A hungry man is an angry man. Bahwa orang lapar, ya orang lapar. Nothing makes a man angry like hunger. Nothing makes a man angry like being hungry, like hunger. Maaf, tidak ada orang tidak ada orang yang akan membuat orang marah kalau dia tidak lapar. So the challenge was there was a need. Nah, tantangannya adalah ada kebutuhan. And I believe why Jesus was still preaching, they were not hearing his message. Dan saya percaya waktu Yesus sedang berkhotbah, mereka nggak mendengarkan perkataannya. Because if you're hungry Oleh karena kalau saudara lapar and you're in church dan saudara di gereja and the pastor is preaching, dan kemudian waktu pendeta berkhotbah, you may not understand. saudara mungkin nggak paham ini. Your mind will be thinking, Pikiran saudara, otak saudara mulai berpikir. KFC. KFC. When you fail to understand, you are in Kingdom Family Church. But the Bible tells you, Kentucky Fried Chicken. Saudara nggak akan mengerti, saudara tahu, saudara ada di Kingdom Family Church, tapi otak bilang adalah Kentucky Fried Chicken. That's the truth. Itulah kebenaran. Let's tell ourselves the truth. Because you're so tired. Tahukah saudara bahwa kadang-kadang If you are financially broke kalau saudara bangkrut secara and you keuangan come to church, dan kemudian saudara datang ke gereja, the banks are after you. bank mengejar saudara, Maybe CIMB Bank, CIMB Bank, mungkin bank CIMB, Chinese India Malay Bank, Chinese India Malay Bank, CIMB, Chinese India Malay Bank, or Chinese Indonesia Malay Bank, atau mungkin Chinese Indonesia Malay Bank. and China Indonesia Malaysia Bank. Ya, kayak begitulah, China Indonesia Malay Bank. And the bank is after you Dan kemudian bank mengejar saudara to repossess your house. untuk mengambil rumahmu. And you go to church, Dan saudara datang ke gereja. and the pastor says, praise the Lord. Lift Dan up your hands kemudian and praise pendeta the Lord. berkata, puji Tuhan, mari angkat tanganmu, puji Tuhan. And they are worshiping God. Dan kemudian saudara menyembah. And they are singing songs. Dan mereka menyanyikan puji-pujian. Tuwa Yesus pahi. Suruwa. You will not want to dance. Saudara tidak mau menari. You will stand Saudara akan berdiri, like Standard Bank. berdiri seperti standar bank. And you'll be watching. Saudara memperhatikan. Let this pastor finish, let me go. Biar aja tunggu pendeta ini cepat-cepatlah selesai. He Kita does not pergi. know what I'm going Dia through. nggak tahu apa yang sedang saya lewati. Do you know why? Saudara tahu kenapa? You have a need. Saudara belum makan. But my Bible tells me Tapi Alkitab berkata that kepada my God bahwa Allahku shall supply akan mencukupi all your needs segala semua according to his riches in glory sesuai dengan kekayaan dan by kemuliaan Christ di Jesus. dalam Kristus Yesus. I don't know what is your need. Saya tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan. Some of you, Beberapa di antara you are saudara, hungry for healing. saudara lapar akan kesembuhan. Some of you, Beberapa di antara you are saudara, hungry for blessing. saudara lapar akan berkat. I don't know what is your hunger Saya today. tidak tahu saudara lapar apa hari But ini. the Bible says, Tetapi Alkitab those berkata who are hungry bahwa mereka yang lapar, and are thirsty by him, mereka yang haus, they shall be filled. mereka akan dipenuhi. Tonight, Malam ini God will quench your hunger. Allah akan memulihkan rasa God lapar. will quench all your thirst. Allah akan memuaskan rasa hausmu. So the fourth challenge Tantangan yang keempat, was the challenge
Tantangan yang keempat of need. adalah kebutuhan. The challenge of need. Tantangan kebutuhan. The challenge of need. Tantangan kebutuhan. Number 4, finally, Yang keempat terakhir. as I pray now. Sambil saya berdoa sekarang. The fourth challenge Tantangan keempat is the challenge of resources. adalah tantangan sumber-sumber. Resources. Sumber. The resources were small. Sumbernya sedikit. Small resources. Sumbernya sedikit. 5 loaves, 5 roti, 2 fishes 2 ikan. cannot even satisfy a man. Itu bahkan nggak bisa membuat satu orang puas makan. Because there are some of you here I know. Karena ada beberapa di antara saudara yang saya tahu di sini. You can eat 20 roti. Saudara bisa makan 20 roti. When the anointing of Matan come upon you, Waktu orang makan turun atasmu. you can finish 20 roti. Saudara bisa menghabiskan 20 roti. How? You can eat very well. Saudara bisa makan dengan sangat baik. It's good to eat. Baik untuk makan. It's good to keep your body fit. Baik untuk menjaga tubuhmu tetap fit. But Papa, the question I ask myself is this. Pertanyaan yang saya tanyakan diri saya adalah ini. How could 5 loaves Bagaimana mungkin 5 roti and 2 fishes dan 2 ikan feed 5,000 men? bisa memberi makan 5.000 laki-laki? And the Holy Ghost gave me the answer. Dan Roh Kudus memberi saya jawaban. Hear this. Dengarkan ini. Hear this. Dengarkan ini. When the ordinary Ketika yang biasa leaves your hand kemudian ditaruh di tangan saudara. and enters into the hands of Jesus, Ketika yang biasa it is no more ordinary, it becomes extraordinary. pindah dari tangan saudara ke tangannya Yesus, maka yang biasa itu diubah menjadi luar biasa atau extraordinary. That is why it multiplied. Itulah sebabnya kenapa itu As long as it was in the hand of the boy, selama itu masih ada di tangan anak kecil itu, it never multiplied. tidak pernah bisa But dimultiplikasi. when Jesus took ownership of it, Tetapi ketika Yesus mengambil it multiplied. itu kemudian dimultiplikasi berlipat ganda. As I close tonight, Waktu saya tutup malam ini, there are 2 keys in that scripture. ada 2 kunci di ayat itu. If you want Jesus Kalau saudara menginginkan Yesus to give you more than enough, untuk memberikan kepada saudara lebih dari cukup, make him the owner of your life. maka jadikanlah dia pemilik hidupmu. Give him the bread. Berikan dia roti itu, Give him the fish. berikan dia ikan itu. What is the bread? Apa itu roti? Give him your life. Berikan hidupmu pada dia. Give him your family. Berikan dia keluargamu. Serahkan dia kepada. Because when it enters into his hands, Karena ketika itu masuk di tangannya, it will not decrease. maka itu tidak akan menurun atau It will increase. tapi itu akan bertambah banyak. Number 2. Yang kedua, Clap for Jesus if you know it. ayo tambah Yesus. Number 2. Yang kedua, If you want Jesus to give you more than enough, kalau sudah menginginkan Yesus berikan saudara lebih dari cukup, look at. lihat saya. When they give him the bread, Ketika mereka memberikan dia roti itu, he did not complain. dia tidak komplain bersungut-sungut. He didn't like Malaysia. Oh lah, Dia nggak bilang, ya, lah, bread, roti siki. cuma sedikit lagi. Nasi goreng ayam, siki. Nasi goreng ayam cuma sedikit. Mie goreng, siki. Mie goreng sedikit. Jesus did not do that. Yesus tidak lakukan itu. He did not commonize the provision. Dia tidak membuat itu seperti barang yang biasa. But Penyediaan itu. he gave thanks. Tapi dia mengucap syukur. Do you want God to give you more than enough? Maukah saudara supaya Tuhan memberikan lebih dari cukup? Number 2, Yang kedua, always be thankful. selalu mengucap syukur. There are some of you, Ada beberapa di antara saudara, you complain too much. saudara terlalu banyak bersungut-sungut. That is why you are not healed yet. Itulah sebabnya kenapa saudara tidak sembuh sekarang. Oh, Pastor, pray for my circuit, pendeta doakan sakit saya. and the circuit is still here. Sakitnya masih di sini. I'm not sure the pastor is powerful. Saya nggak yakin pendeta itu ada kuasa nggak? The pastor cannot heal you. Pendeta nggak bisa menyembuhkanmu. His duty is to pray for you. Bagian dia hanya mendoakanmu. God is the healer. Allah yang menyembuhkan. Let me teach you something. Izinkan saya mengajar If you saudara. want to see multiplication, Kalau saudara ingin melihat pelipat gandaan, always learn to be thankful to God. lalu belajar untuk mengucap syukur kepada Allah. Do you know it's natural? Tahukah saudara hal yang natural itu? If Papa gives me this phone, Papa give me. Ketika contoh No, Papa give me this phone. handphonenya misalnya diberikan, And if I don't say thank you, sir, dan kalau saya nggak bilang terima kasih Pak, Papa will not give me gifts the
next day. Maka hari berikutnya Papa tidak akan memberikan saya hadiah lagi. Because I am greedy. Oleh karena saya tamat. I am ungrateful. Saya tidak mengucapkan. But if I say thank you, Pa, Tapi kalau saya bilang terima kasih Pak, next time you want to give me more. berikutnya mungkin dia akan memberikan saya lebih lagi. Thank you, Mr. Follow now. Take it back. Terima kasih Pak, tadi cuma bercanda. That is how God is. Begitulah Allah. You wake up in the morning. Sudah bangun pagi hari, Let us say thank you, Jesus. belajarlah berkata terima kasih Yesus. He gave you food to eat. Dia memberikan saudara makanan untuk dimakan. Say thank you, Jesus, for the food. Katakan terima kasih Yesus untuk makanan. Because there are people Oleh karena ada orang-orang who have not eaten since morning, as we are talking now. yang sampai sekarang belum makan dari pagi sampai kita berbicara sekarang ini. There are people like that. Ada orang-orang yang seperti itu. But a lot of us complain. We complain. Tetapi banyak dari kita bersungut-sungut. Oh, Jesus. Oh Yesus, I've been giving offerings. saya sudah memberikan Nothing has happened in my Tapi finances. bukan jadi apa-apa dalam keuanganku. Learn to thank Him. Belajarlah untuk berterima If kasih not for kepada-Nya. anything, if not for Kalau bukan anything, untuk apa, thank Him for the gift of life. paling tidak berterima kasih kepada Tuhan untuk hidupmu. Thank Him for the gift of life. Berterima kasih untuk kehidupan. When you wake up in the morning, Pada waktu saudara bangun pagi hari, look at your wife lihat istrimu and say, oh, baby, dan bilang, oh sayang, thank you, Jesus, terima kasih Yesus for giving me this beautiful son. untuk memberikan saya sayang yang cantik ini. Look at your children. Lihat anak-anak, So, Father, thank you bilang terima kasih for these Bapak wonderful children. untuk anak-anak yang luar biasa ini. The children may not be perfect, Anak-anak itu mungkin tidak but sempurna, as I'm thanking God, tetapi waktu saudara mengucap syukur kepada God begins Allah, to bring perfection into their lives. Allah membawa kesempurnaan dalam hidup mereka. Somebody shout hallelujah. Boleh sorakan haleluya. You know, sometimes Boleh tahu kadang-kadang when I go to meetings waktu saya pergi ke ibadah and I see just 10 people, dan saya lihat hanya 10 orang. sometimes my friends will tell me, you still want to preach? Kadang-kadang teman saya yang begini, apakah kamu masih mau berkhotbah di sini? I said, why not? Saya bilang, kenapa tidak? Are they not human beings? Apakah bukankah mereka juga manusia biasa? Every time I'll say, well, Lord, thank you for bringing just 10 people. Setiap kali saya akan mengucapkan syukur, Tuhan terima kasih untuk membawa 10 orang itu. Because if your power can touch the 10 people, Oleh karena kalau kuasa bisa menyamar 10 orang, it will multiply to 100,000. itu mungkin akan berlipat ganda kepada ratusan ribu. Somebody shout hallelujah. Boleh sorakan haleluya. Learn to thank God. Belajarlah bersyukur kepada Allah. There's what we call post-thanksgiving and pre-thanksgiving. Ada yang dikatakan mengucap syukur sebelum dan sesudah. Thank Him before, Mengucap syukur sebelum, thank Him after. mengucap syukur sesudah. If you are not married, Kalau saudara belum menikah, begin to thank Him. mulailah mengucap syukur Because your husband is coming. karena suamimu sedang datang. If you have no car, Kalau saudara belum punya mobil, I said, go home tonight. waktu saudara kembali pulang malam Do ini, like this. lakukan begini. Woo! Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. My car is coming. Mobil saya sudah datang. You are sick here tonight. Saudara yang sakit di sini malam ini, Before I begin to pray for you, sebelum saya mulai berdoa buat saudara, begin to thank Him. mulailah berterima kasih I kepada am Dia. already healed. Aku telah disembuhkan. Aku sudah disembuhkan. Aku sudah disembuhkan. Somebody shout Jesus. Boleh sorakan Yesus. Number 3. Yang ketiga, Number 3. yang ketiga. Pastor, do you have anybody here that bears the name Wendy? Something like Wendy. Ada yang bernama Wendy di sini Pak. Wendy, Wendy. something like that. Ada yang bernama Wendy di sini. Wendy, something like that. Wendy, yes, something like that. Wendy atau Wandi. Come. Come. I just have your name. Wendy. Saya baru dengar namanya Pak Wandi. Sugar Prahata. Rabbit. Now here is, I'm closing. Dengarkan ini. I'm closing. I'm closing. The third thing you must do. Hal yang ketiga yang harus saudara lakukan. Stand here, sir. Stand here, sir. Pak Wandi boleh berdiri di sebelah sini Pak. The third thing you must do. Hal yang ketiga yang harus saudara lakukan. If you want God Kalau saudara menginginkan Allah to give you more than enough. untuk memberikan kepada saudara lebih dari cukup. When they gave Jesus the bread, Ketika mereka memberikan kepada Yesus roti itu, he took ownership. dia kemudian mengambilnya He blessed it. dan memberkatinya. He broke it. Dia memecah-mecahkan. Number 3. Yang ketiga, If you want God to give you more than enough, kalau sudah menginginkan Tuhan memberikan saudara lebih dari cukup, you must be broken. saudara harus siap untuk dihancurkan. God cannot use a proud man. Allah tidak bisa memakai orang sombong. God only uses people that have broken. Allah hanya memakai orang-orang yang sudah hancur. That is why John says, Itulah sebabnya Yohanes berkata, I decrease,
Aku semakin berkurang-kurang so that you may supaya increase. semakin bertambah-tambah. Do you know why? Dan tahu kenapa? You know why it needs to be broken? Sudah You know tahu why apa it needs to be masalahnya? broken? Because when God gives more than enough, Ketika Tuhan memberikan saudara lebih dari cukup, if you are broken, kalau saudara sudah hancur, you will not take the glory to yourself. saudara tidak akan mengambil kemuliaan bagi dirimu Because sendiri. God will not share his glory with man. Oleh karena Tuhan tidak akan membagi kemuliaannya kepada manusia. But when you watch a man that is broken, Tapi ketika saudara memperhatikan orang yang sudah hancur, watch his statements, watch the way he talks. perhatikan perkataannya sendiri. He does not take the glory to himself, he always gives God the Dia glory. tidak akan mengambil kemuliaan bagi dirinya, dia akan memberikan kemuliaan bagi Allah. If you tell him, wow, you are blessed, Kalau saudara bilang begini, wah kamu he diberkati, will always say, it's because of Jesus. ya saudara bilang begini, itu semua karena Yesus. If you tell him, you are very anointed, Dan kalau saudara bilang begini, wah kamu ini sangat he diurapi, will always say, ya saudara akan bilang, it is not by power, bukan kuat, it is not by bukan might, gagah, it is because of his spirit. karena oleh karena Allah. Tonight, Malam ini, I close by saying, saya menutup dengan berkata ini. God told me to tell you, Allah menyuruh saya untuk menyampaikan kepada saudara, especially this church, khususnya gereja ini. hear what I'm giving the prophecy right now. Saya menyampaikan nubuatan sekarang. God is going to raise millionaires from this church. Allah akan membangkitkan miliuner dari saya. Yes. Yes. Pastor, get set. Bersiap. This vision, Visi ini. it's a global vision. Ini akan menjadi visi global, visi yang I see the bersuci. spirit. Terima dalam roh. You're going to plant many churches. Bapak akan merintis banyak gereja. I see the apostolic anointing upon your life. Saya melihat ada urapan apostolik atas itu. I see you raising sons and daughters here. Saya melihat kau membangkitkan pria dan wanita yang I see you releasing them to places. dan saya lihat mereka dilepaskan ke banyak tempat. The Lord has not met you before, sir. Saya belum pernah bertemu dengan Bapak sebelumnya. But before I came in here, Tapi sebelum saya datang ke sini, He whispered to me in the shower room Roh Kudus berbisik kepada saya di kamar while mandi. I put the soap on my head. Waktu saya pakai sabun He di kepala, said, this my servant. dan dia berkata, hamba ini. I don't know where you were pastoring before, Saya tidak tahu Bapak menggembalakan di mana sebelumnya. but I saw Tapi saya melihat that you were not duly appreciated before. bahwa di tempat itu Bapak tidak terlalu dihargai. And some things happened. Dan itulah yang But kenapa the Lord terjadi. told me two things I see in your life. Dan Tuhan berkata, aku melihat dua hal dalam hidup. I saw humility Aku melihat kerendahan hati. and I saw consistency and faithfulness. Dan aku melihat konsistensi dan kesetiaan. And the Lord said, Dan Tuhan berkata, I know this church is 5 years, 5 years. ini tahun yang kelima. In the next 5 years, Dalam 5 tahun when this church will be 10 years, ketika gereja ini menjadi 10 it tahun, shall be an apostolic voice. ini akan menjadi suara apostolik. And I see you writing books. Saya melihat Bapak menulis buku. I don't know. I see you having a Bible school, Saya lihat Bapak punya sekolah Alkitab which is going to be all about the kingdom, the kingdom, the kingdom. yang akan banyak berbicara tentang kerajaan. And I see this church Dan saya lihat gereja shall have 3 classes of people. itu akan ada 3 kelas. I see massive youths. Dan saya melihat ada anak-anak muda yang begitu banyak. I began to see the spirit. Dan saya melihat dalam roh. I see elderly people. Saya melihat ada orang-orang tua. And I see average people. Dan saya lihat So orang-orang yang that's why the Holy Ghost said to me, is the church for all seasons. artinya bahwa gereja ini akan menjadi gereja untuk semua usia. That was why Itulah sebabnya I kenapa was not planning to preach this. saya tidak merencanakan mengkhotbahkan ini. I was planning to preach something else. Saya merencanakan berkhotbah yang lain. But he said, Samson, Tapi dia berkata, Samson, this is my servant. ini hamba. Go and tell them, Pergi katakan kepada mereka welcome to your season of more than enough. bahwa selamat datang ke musim lebih dari cukup bagi. Clap for Jesus. Bertepuk tangan bagi Yesus. More than enough. Lebih dari cukup. 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 I know what I'm saying. Saya tahu apa yang saya sampaikan. I don't like to sound my bells. Soalnya saya tidak sembarang. I've gone to a church Saya datang ke gereja to preach, untuk berkhotbah and there were 70 members. dan ada 70 orang. God told me to tell them Tuhan menyuruh saya berkata kepada mereka that in 8 months bahwa dalam bulan ke-8 they will grow to 500. mereka akan bertumbuh sampai 500 orang. I did not know when I said it. Dan waktu saya menyampaikan itu, Exactly 7 months later, tepat 7 bulan kemudian, they had 600, mereka bertumbuh menjadi 600. and they left where they were using. Dan
And they left the hall they were using. Mereka kemudian pindah dari tempat sebelumnya. Hear this. Dengarkan ini. God likes people who have kingdom mindset. Allah suka dengan orang yang memiliki mindset atau pola pikir kerajaan, Not territorial. bukan teritorial. Jesus had kingdom mindset. Yesus memiliki mindset kerajaan. When the people were hungry, Ketika orang-orang lapar, he was not thinking about dia himself. tidak berpikir dirinya sendiri. He was thinking about the people. Dia berpikir tentang orang lain. If you want God to bless you, Kalau saudara mau Tuhan memberkati saudara, don't be selfish. jangan egois. Don't always think about yourself, yourself, Jangan selalu yourself. berpikir tentang diri sendiri, diri Think sendiri. about the kingdom. Berpikir tentang kerajaan. Think about people. Berpikir tentang orang lain. Think about how to push the word of God. That is kingdom mindset. Itu pola pikir kerajaan. That is how to experience more than enough. Itulah cara bagaimana mengalami lebih dari cukup. Let me do something. Izinkan saya melakukan sesuatu. I'm going to pray for the sick right now. Saya akan berdoa yang sakit sekarang. Come, lift your hands. Mari. Lift your hands. Angkat tangan. Right now, I don't know you. Saya tidak Come, mengenal. come, sir. Come, sir. Maju sedikit. Are you in business? Oh dia ada bisnis juga. Are you in business? Ada bisnis. What are you doing? He's teaching. But I'm seeing right now that there's a grace coming upon you. Saya melihat ada anugerah turun. You are teaching in school Oh, dia mengajar di mana? or music? Sekolah. Scholar. But I'm seeing something. Saya melihat sesuatu. I'm seeing the Lord giving you a desire. Saya melihat Tuhan memberikan Bapak That rindu. a time will come, sir. Waktunya akan datang. I see you having a business. Dia memiliki bisnis. Because look at me. Yes. Because you have been praying for establishment. Karena masa berdoa untuk sesuatu supaya bisa. But the challenge, am I correct, sir? But the challenge now is money to start this thing. Tetapi tantangannya adalah modal untuk memulai bisnis itu. But if I be a man of God, Dan kalau saya adalah hamba Allah, I speak to your life. saya berkata atas itu, Your season has come. musimmu telah tiba. Your season has come. Musimmu telah tiba. Look, it's come. Look, Biar saja. it has come. Sudah datang. I break the yoke of struggling. Aku hancurkan kuk pergumulan. I release Aku lepas your destiny. masa depan. Now, Sekarang. in the name of Jesus. Dalam nama Yesus. I want to do something. Saya lakukan sesuatu. I want to raise 15 people Saya membangkitkan 50 orang who will sow a seed into this church. yang akan menabur dalam pelayanan di gereja ini. Who will say, God, Yang akan berkata, Tuhan, I want more than enough. saya ingin lebih dari cukup. I want to sow a seed. Saya mau menabur benih. I don't know. Saya tidak tahu. But the Lord is saying, raise people Tetapi Tuhan berkata, bangkitkan orang-orang who will sow a seed. yang akan menabur benih For this more than enough giving those blessings bagi berkat yang begitu besar, berkat yang lebih dari cukup itu that is coming. yang sedang datang. You want to say, Pastor Samson, Saudara pun berkata, Bapak dari Samson. I'm sowing $500 US. Saudara berkata, saya mau menabur $500 US. $1,000 US. Saya bilang $1,000, $2,000 US. $2,000. It's not for me. Itu You are bukan untuk saya. sowing into this ministry. Saudara akan menabur buat pelayanan di sini. And watch and see. If my God does not bless you, Dan lihat dan perhatikan, kalau Allah pun tidak then memberkati, He has not called. maka dia tidak memanggil saya. I know Him. Saya tahu dia. I've seen Him. Saya sudah melihat dia. I've touched Him. Saya sudah menjamah dia. I've felt Him. Saya sudah merasakan dia. For a young man like me Untuk seorang muda seperti saya, to leave my certificates, untuk saya tinggalkan sertifikat pendidikan saya, to carry the Bible, untuk hanya bawa Alkitab. I'm not a fool. Saya bukan orang bodoh. I've seen something. Saya melihat sesuatu. So that Terry tells me to raise people. Kalau Tuhan suruh saya untuk membangkitkan orang, He told me. Dia menyuruhnya. Let me get 15 people right now. 15 people right now. Maaf, 15 orang. You want to sow a seed into this Saudara mau house. menabur di tempat ini. Run and meet me right now. Saudara yang mau menabur benih untuk tempat ini, mari maju ke depan. I'll pray for you. Saya mau berdoa buat saudara. It may be your last money. Mungkin itu uang terakhir saudara. Give it to the Lord. Berikan pada Tuhan. $300, $200, $300, $200, $100, $100. whatever is your strength. Rush right Apapun now. kemampuan saudara. Mari maju ke depan. Datang kepada saya sekarang. You know, people want Gak usah malu, miracle. silakan. People want miracle. Orang ingin mujizat, But doing what will trigger miracle is what people don't like to do. tetapi mereka gak suka melakukan hal yang akan memicu datangnya mujizat.
Fast. Mari dengan cepat, silakan. 15 people. Come on, 15 son. orang. $100, $200, $100, yang lain silakan. $300. $300. Come right now. Mari maju sekarang. People, turn and face me. Menghadap ke sini saja. Menghadap ke Turn and face me. Kalau saya semuanya, boleh saya berkata. Prosperity does not respect prayer and fasting. Kemakmuran itu tidak berhubungan dengan doa puasa. There is no way you can prosper if you are not a tither. Tidak mungkin saudara menjadi makmur kalau saudara bukan memberi perpuluhan. You don't pay your tithe. Kalau saudara nggak beri You don't perpuluhan, give seeds. saudara nggak menabur, You don't give offering. saudara nggak memberikan You don't give persembahan, prophetic offerings. saudara nggak memberikan persembahan profetikmu. It doesn't matter. Even when the him can lay hands on you, you cannot be blessed. Walaupun benihin yang tumpang tangan pada saudara, saudara tidak mungkin diberkati. Because Oleh karena God's word cannot be broken. firman Tuhan tidak bisa dilanggar. Prosperity only respects giving. Kemakmuran itu hanya akan melihat orang yang memberi, Giving. memberi.